बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जब से इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की रिक्वेजिशन असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई है, तब से ही इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। आज मुसलसल चौथी मरतबा वफाकी काबीना के इजलास को मुलतवी करके अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिशों में इमरान खान साहब ने PTI की कोर कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें यह फैसला किया गया कि 1-on-1 मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब अपने तमाम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के साथ और उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। जैसा कि अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एक अहम इत्तेहादी यानी कि कॉप लीग को वजारत आला देने के लिए यानी कि इमरान खान साहब को हुकूमत से निकालने के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है कि कॉप लीग को पंजाब की वजारत आला दी जाए, यानी कि 10 सीटों वाली पार्टी को पंजाब की वजारत आला दे दी जाए। और ये मुस्लिम लीग काफ को बहुत ही बड़ा जो है वो इंसेंटिव हासिल होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान बहुत ही हालात कुशीदा रहे हैं पिछले 15 से 20 सालों में। और मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग नवाज पर एतबार नहीं कर सकती, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 2002 में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत जो है वो पंजाब में आई, तो मुस्लिम लीग काफ ने बहुत सारे मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर्स को तोड़ लिया और तब से इन दोनों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। लेकिन 14 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नवाज के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बात की, यानी कि चौधरी परवेज इलाही साहब के घर आए, चौधरी शुजात साहब की खैरियत दरियाफ्त की और यही सिर्फ एक उनका जो है वो मोटो था कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को घर भेजना है, उनको वजारत उज़्मा से उतारना है। तो अब वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया है कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाए और अपनी वजारत उज़्मा को बचाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने तमाम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के साथ ताल्लुकात बहाल करने के साथ साथ तमाम इत्तेहादियों को मिलने का भी फैसला किया है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले 1 से 2 रोज़ में जो है वो मुस्लिम लीग काफ के सरबराहान के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि इमरान खान साहब खुद मुलाकात करेंगे और उनको तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाएंगे। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब अब वजारत आला के सिवा किसी भी तौर पर जो है वो रजामंद नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाना ही होगा और तब ही जाकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे और अपनी कुर्सी को बचा सकेंगे। लेकिन एक बार फिर जो जितने भी सियासतदान हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को धोखा दिया जाए, एक दूसरे को नाकाम किया जाए, खुद कामयाबी हासिल की जाए। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा। जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि हमारी हुकूमत में IMF के साथ ताल्लुकात अच्छे थे और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने IMF के साथ ताल्लुकात को बहुत ही ज़्यादा कशीदा कर दिया है और IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड हो चुका है। तो अब जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने वाली हुकूमत के लिए जो है वो बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर रही है। यानी कि वो जानते हैं कि अगली हुकूमत नून लीग की आएगी। जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई है तो ऑटोमेटिकली नून लीग को ही आवाम जो है वो वोट देगी, लेकिन नून लीग इस महंगाई को कम नहीं कर पाएगी। और मिफ्ता इस्माइल साहब का ये भी कहना था कि फैटफ में भी जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं, जो भी अगली हुकूमत आएगी चाहे उनकी हो या किसी और की हो। लेकिन फैटफ के बारे में आपको बताते चलें कि फैटफ के जो 27 नुकात तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दिए गए थे फैटफ की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3.5 साल में उनमें से 26 पर मुकम्मल तौर पर अमल कर लिया है और 26 को पर जो है वो फैटफ भी माना है कि आपने मुकम्मल तौर पर अमल कर लिया और 27वां नुक्ता है जो उस पर भी जुज़वी तौर पर अमल हो चुका है। लेकिन फैटफ में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की करप्शन की वजह से, गुज़श्ता हुकूमतों की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से और पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान इस वक्त फैटफ की ग्रे लिस्ट में है। जैसा कि आप जानते हैं कि UAE भी जो है वो अब फैटफ की ग्रे लिस्ट में आ गया, टर्की भी फैटफ की ग्रे लिस्ट में आ गया है, क्योंकि टर्की और UAE अब अमेरिका की बात नहीं मान रहे और जितने भी आलमी इदारे हैं, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, फैटफ हो, जो कुछ भी है, जितने भी इदारे हैं वो सब अमेरिका की जो वो इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हैं। जो भी अमेरिका के सामने आता है वो चाहते हैं कि हम इसको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि IMF की अगर बात करें तो IMF में जो है वो 19% जो है वो अमेरिका का शेयर है और किसी भी मुल्क को कोई भी कर्जा जारी करने के लिए, कोई भी फैसला करने के लिए 85% जो है वो ममालिक की हिमायत हासिल होनी चाहिए। यानी कि अमेरिका के बगैर कोई भी मुल्क पर किसी को कर्जा देना हो या किसी के साथ और भी बहुत सारे माली मदद करनी हो तो उस पर अमेरिका की इजाज़त के बगैर IMF फैसला नहीं कर सकता। इसी तरह फैटफ भी जो है वो अमेरिका के हाथ में है और जब चाहता है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन चाहते हैं
تو وہ فیٹف کو استعمال کر کے، IMF کو استعمال کر کے، ورلڈ بینک کو استعمال کر کے، جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان کو استعمال کر کے تمام ممالک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن G20 میں ترکی اور UAE موجود ہیں، ان کی اکانومی کو تو اتنا اثر انداز نہیں ہو رہی، لیکن پاکستان کی اکانومی ایک کمزور اکانومی ہے۔ پاکستان کا جو وہ اقتصادی رینکنگ میں، عالمی رینکنگ میں بھی بہت پیچھے ہے، تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستانی سیاست پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ یہ تمام سیاستدان ایک دوسرے پر کیچڑ اچھاڑ رہے ہیں۔ کوئی کسی کا نام بگاڑ ہے، کوئی ایک اتحادی کسی کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ مل رہا ہے، اپوزیشن کے اتحادی حکومت سے رابطے میں ہے، اور اب جو ہے وہ تمام پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان پر ہیں کہ کب ایسا وقت آئے گا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، ناکام ہوگی۔ لیکن آج PTI کی کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جو، یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، اس پر جو فیصلہ کرنا ہے، جو اجلاس بلانا ہے، وہ OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس کے بعد بلایا جائے، یعنی کہ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے، کیونکہ ابھی وقت کی ضرورت بھی ہے کہ OIC وزرائے خارجہ کی جو پاکستان میں اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں جو اجلاس ہو رہا ہے، اس کے بعد ہی جا کر جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو OIC وزرائے خارجہ جو ہوگی، کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، کوئی پاکستان میں لیڈر نہیں ہوگا جو ان کو ویلکم کرے گا، تو اسی طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنی پاور کا فل مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے میلسی میں جلسہ کیا، لوئر دیر میں جلسہ کیا، انہوں نے حافظ آباد میں جلسہ کیا، اور ان تینوں جلسے میں عمران خان صاحب اتنا کراؤڈ انہوں نے جو ہے وہ جمع کیا ہے کہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ بتایا ہے کہ میرے پاس اتنی پاور موجود ہے کہ میں اتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں، اگر مجھے اس وقت نکالا گیا تو میں واقعی خطرناک ثابت ہو جاؤں گا، جیسا کہ وزیر اعظم صاحب پہلے کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں خطرناک ثابت ہوں گا۔ اور جس طرح کے وزیر اعظم صاحب جلسے کر رہے ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب واقعی جو ہے وہ عمران خان، چاہے وزیر اعظم ہو یا نہ وزیر اعظم ہو، وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان تمام اپوزیشن لیڈران کو، جن کو وہ چوہے کہتے ہیں، کسی کو وہ ڈیزل کہتے ہیں، کسی کو وہ بوٹ پالش کرنے والا کہتے ہیں، اور کسی کو ملک کی سب سے بڑی بیماری کہتے ہیں، اور ان تینوں کو انہوں نے صاف پیغام دے دیا ہے، اور طاقتور حلقوں کو بھی انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ تمام جو پبلک ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور اگر مجھے اس وقت نکالا گیا تو جب بھی نیکسٹ الیکشن ہوگا تو میں ایک بار پھر پاور میں آؤں گا، اور پھر میں ان سب کو بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے جو ہے وہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں عوام کو ریلیف نہیں دے سکا، ابھی میں نے جو ہے وہ ٹیکس زیادہ اکٹھا کیا، اسی لیے جو میں نے ٹیکس عوام پر لگایا، لیکن اب جو ہے وہ پاکستانی عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ مسلسل چوتھی مرتبہ حکومت جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کو ملتوی کر چکی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ وزیر اعظم کو اتارنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، تو یہ پاکستان کے حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور فیس بک پیج کو لائک ضرور کیجیے گا۔